जय जगन्नाथ नमस्कार आपण मानक फूडी एसके सुबना चैनल को स्वागत जनाउची। गोटे कंसा पात्र नहीं जीवा सेतरे गोटे गिन्ना हमें अरुआ चाउल नहीं जीवा बुट डाली नहीं जीवा हमें अध गिन्ना हमें बिरी नहीं जीवा 4 चामच भल कि धोईकी हमें 5-6 घंटा पर्यंत बतुरी दबा। देखो पूरा 5 घंटा है बतुरी दी आदे भी बुट डाली भी बतुरी जाइए अरुआ चाउल बिरी सबू आदे भी बतुरी जाइए आम भल कि धोई जाने धोईकी बतुरी देखो तथापि मली पानी बाहर आम आउ टे भल कि 4-5 धुआ पूरा सफा कर धोई आनिबा। तो पूरा 5 घंटा हम बतुरी जेहेतु धोई आनला चलतु आम ग्राइंडर जार नहीं जावा। ग्राइंडर जार आम आपको सब नहीं जावा छाणिकी पूरा सफा की धोई आनी जितक नहीं जाए आप अधिका नहीं थे 2 थर भी ग्राइंडर कर देखो पूरा चिकन करी बाटी आनले आम कौन कर चलतु गोटे पात्र को बाहर करदबा। देखो गोटे पात्र बाहर करदे आम कौन करवा पिठो को 2-3 घंटा पर्यंत घोरेकी रखीदबा। देखो पूरा 3 घंटा हम मुझे रखी अंडा केमती पूरा फुली जाइए पूरा भल के फेणई दबा। आम एमती बहलिया बहलिया करते आम पतला करवानी पूरा भल कि जो गोला हो आम ए कंचा लंका गुंड गुंड कटा हो 2टा पकईदबा। आपण चाहिए कंचा लंका ग्राइंडर में पकई ग्राइंडर कर आम छेचा होता अदा पकईदबा पकईके भलसे गोलीदबा। ए हलदी गुंड नहीं जावा टे कलर हाँपी अध चामच काश्मीर लंका गुंड नहीं जावा अध चामच स्वाद अनुसार लुण नहीं जावा लुण भी अध चामच टे अधिका नहीं जावा। आम कौन कर भल के गोलीदबा। तो देखो आम हेंगू टे अल्प टे नहीं जावा कसूरी मेथी कस्तूरी मेथी आम पकईदबा गोटे चामच पकईकी आम एमती भल के गोलीदबा। कसूरी मेथीटा पकईदे भल बास्ना छाड़ा आप धनिया पत्र पकई पारती पूरा भल से गोली होगला बिना सोडा इग्नोर बुट डाल स्वादिष्ट पिठा बनइब। आपने देखु तो प्रथम शेष पर्यंत स्किप करनी होगला चलते आम बनइबा। तेल बसई दी तेल भी गरम हवा दबा तापर आम कौन कर चलतु पिठो भल कि गोलीब पकईदबा अध चामच कहीं जीरा पकई नथिले पकईकी आम भल कि गोलीदबा कहीं इनो सोडा किसी भी पड़ेनी केते स्वादिष्ट पिठा हो चटपटी जदि खाइबा के इच्छा है घरे बिरी चाउल पकईकी चटपट जलखिया भी बनई पारे। देखो जेहेतु पूरा भल कि गोलीदबा पूरा गोली हो गला चलतु छाणीबा। तेल भी गरम हो गला मुझे पकईकी देखुली तेल भी जेहतु गरम है आम चामच साहाଯ୍य आप जो साइज चाहिए से साइज एमती आम आण को कौन करवा पकईबा। प्रथम आम जी तेल नहीं से आवश्यक आम से अनुसार पकईबा बिना सोडा इनोरे कमी देखते फुलवा आरंभ कलानी। आप नगद मैंने सागे सागे बनवा चाहते सोडा की पकईकी सागे सागे बनई पारे आदि समय अच्छी देरी बनवा 3-4 घंटा पिठो को रखीदे सी भी फुलीज आम बनइबा एते आदि सोडा इनो भी दरकार पड़ोनी तो कम समय बनवा। देखो पकऊ पकऊ कमी फुलवा आरंभ कलानी आम तेल एमती पकईबा पकईले आहरी भी फुलब दाग लगिगला आम लौटेबा। जब दाग लगिगला जेहेतु आम कौन कर 5 लौटे देवा। देखते फुलुची खाइबा ना बहुत स्वादिष्ट लगे पूरा सहज सरल उपाय बना पूरा खाइबा ना पूरा नुआ प्रकार पिठा भी बना आपण मैंने बनई नी घरे घरे बनाते एत स्वादिष्ट लगुच कमेंट मध्यम जनइबे। देखते गला एपट लौटा जरा टे कम दबा टे सीझ पिठा हो गला हम कौन कर छाणीदबा पूरा सहज केते ऊंचा फुली के सुंदर भी देखा जाऊँ छाणीदबा। आउ भी आप जो साइज चाहिए सेमती साइज बनई पारे मुझे बड़ साइज पकई देंगे चलते आम आउ पकईबा सेमती आण नहीं जावा चामच साजे आम चामच माप अनुसार पकईदबा। आप जो साइज चाहिए से साइज पकईबा प्रथम करमती जी आवश्यक आम तेल से परिमाण नहीं चेष्टा कर अधिक परिमाण बनी पारटा गाड़ुआ अच्छे से तेल मझे रही जाऊँ आम 3टा पकईदबा।
ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଦାଗ ଲାଗିଗଲେ ଏପଟ ସେଟା ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ସେକରୁ ପକେଇଦବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ପୋକ ପୋକ ଯେମିତି ଫୁଲିବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି, ଟିକେ ଦାଗ ଲାଗିଗଲେ ତାକୁ ଲଉଟେଇବା, ଜାଳ ଟିକେ କମ ଦବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଲଉଟେଇ ଦବା। ଆଉ ବି ସେପଟ ମୁଁ ପଛରେ ପକେଇ ଦେଇଥିଲି, ସେପଟଟା ଯେହେତୁ ହେଇନି ଆମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏମିତି ହୁସ୍କାରେ ଲଉଟେଇ ଦବା, କାହିଁକି ନା ପିଠାଟା ଫାଟି ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଫୁଲିଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲଉଟେଇ ଦବା। ଦେଖିବା ମାତ୍ର ଯେ ଆପଣ ବନେଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବ ପିଠାଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପିଠାଟା ହଉଛି। ଏମିତି ଗୋଟି ଗୋଟିକି ସବୁତକ ଲଉଟେଇ ଦବା। ସବୁତକ ଲଉଟା ହେଇଗଲା। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ଆମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲଉଟେଇ ପୁରା ସହଜ ସରଳ ବନା ହେଇଛି, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ବନେଇ ପାରିବେ। ଆପଣ ଯଦି କୁଣିଆ ଆସିଛନ୍ତି ଥରେ ଏମିତି ବନେଇକି ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ତାରିଫ କରିବେ କେତେ ସ୍ଵାଦିଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ରେସିପିଟା ପୁରା ସହଜ। ଏମିତି ଗୋଟି ଗୋଟି ଯିବି ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଏକର ସାଇଡ୍ ଲଉଟେଇ ଦବା। ଲଉଟେଇ ଦେଲା ପରେ ଯେମିତି ସମାନ ଭାବେ ଦାଗ ଲାଗିଯିବ। ଏମିତି ଟିକେ ଏତେ ପୋଡିବାନି, ଏମିତି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲାଲ କରିକି ଛାଣିଦବା। ପୁରା ଦାଗ ଲାଗିଗଲାଣି, ପିଠାଟା ବି କେତେ ଜାଲଦାର ହଉଛି। ଏମିତି ଗୋଟେ ଆମେ କାଙ୍କରା ଛାଣିଦବା। କେତେ ସୁନ୍ଦର ବି ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ବନେଇ ପାରିବେ, ପୁରା ଫୁଲକା ଫୁଲକା ବୁଟ ଡାଲିରେ ସ୍ଵାଦିଷ୍ଟ ପିଠା। ଆକୁ ନେଇକି ମା ନା ପିଠା ଦେଇଛି, ଆପଣ ମାନେ ନା ବି କଣ ଦେବେ ମତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏମିତି ସବୁତକ ଏମିତି ଛାଣିଦବା, ଯାହା ଯେତିକ ଅଛି ପିଠଉ। ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରେଡି ହେଇଗଲା ବୁଟ ଡାଲିରେ ସ୍ଵାଦିଷ୍ଟ ପିଠା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ନରମ ହେଇଛି, କି ସ୍ଵାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଘରେ ଏମିତି ବନାନ୍ତୁ। ଆଉ ଆକୁ ବି ଆପଣ ମାନେ ଚଟଣି କିମ୍ବା ଯାହା ବି ଲଗେଇ ଖାଇକି ପାରିବେ, ବହୁତ ସ୍ଵାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ, ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ବହୁତ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ମୁଡମୁଡ ମୁସମୁସି ହେଇଛି, ପୁରା ଜାଲଦାର ହେଇଛି। ଉପରଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ମୁଡମୁଡ, ଭିତରଟା ପୁରା ଫମ୍ପା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଇବାକୁ ନା ବହୁତ ସ୍ଵାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ରେସିପିଟାକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଲେ ମୁଁ ଆଗକୁ ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ରେସିପି ନେଇକି ଆସିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ।